নিয়তির খেলা করে কখনই কার মরণ কেউ জানে না। ওরে নিষ্ঠুর বিধাতা, বিধির বিধানে লিখেছে ললাটে, কেউ না খণ্ডাতে পারে। তাই বিধাতা লেখন লিখেছে যাই। তুমি বলতে চাই তুমি লেখন লেখো না, আমায় ফিরিয়ে দাও, কিন্তু না মা না, ফিরানো যায় না। বিধাতা, সন্তান তো ছিল তার মায়েরই গর্ভে, ছোট্ট নিবোলা ধন শিশু, কেন কপালে দুর্ভাগ্য লেখন লিখলে কালি কি ছিল না একটু? এই নিয়তির খেলা ঘর বলা মুশকিল। তাই মা আছে আছে একটি উপায়। এমন কি? আছে আমারই একটি উপায়। এমন কি উপায়? সেই যদি 6 মাস 6 দিনে যদি যেই সতী নারী থাকবে, নিজের প্রতীক নিয়ে সাগরে সঙ্গমে যখনই ভেসে যাবে তখন নিজের স্বামীর প্রাণদানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। ও, এই হচ্ছে তার উপায়। দাই মা। বেশ বিধাতা, বিধির বিধানে লিখেছ মৃত্যু অবশ্যই হবে সর্পাঘাতে। বাসরের রাতে সতীর সঙ্গে তার হবে বিবাহ, সেই নারী ভেসে ভেসে প্রাণদান পাবে। হে দাই মা। বেশ বিধাতা, তবে একটি কথা জেনে রাখো, বলো। যাহা শুনিয়েছে তোমার কর্ণে, যাহা বলেছি তুমি শুনেছ, তুমি আমায় দেখেছ। দেখেছি। তাই দাই মা, এই কথা যেন কেউ না জানে। আর এই কথা যদি কেউ যদি জানে, তাহলে শিলা হয়ে সাগর जितना का अभिशाप कर को बहन, यदि बात से नहीं हमें बोलियो कोकरो भीर तो हम पत्थर बनी जाबो। हमारे एकटा बेटा छ गोपाल, हम कोकरो भीर ने बोलबो, हम कोकरो भीर ने बोलबो। रानी माँ, रानी माँ बोलो दाई माँ। कौआ से नहीं चिल्लावे, देखना बियान हो गलो, चलो निशी भाग हो गलो। आज क्यों तुम्हारे नयने पानी दिखती पाए? की बोली रानी माँ, हमारे आँख में पानी तेरे बोलो ना। कहे हमारे आँख में पानी हलो जाने रानी माँ? तेरे बोलो। ऐसे तोर बेटा के गोदी में लेके सुतल हली ना, हमारे बेटा के छोड़ी गलियो घर में गोपाल के टंटक छोड़ा हो। ओकरे बात मन में पड़ी गेलो रानी माँ कि हमारे बेटा किन्ना हाउ नहीं हाउ, हम तो पैसा गलो बेटा था ओकरे वास्ते झरझर झरझर के पानी। आज की करे छठी रात्रि আমাদের পার হয়ে গেছে, আরে কোনো ভয় তাই তুমি বাড়ি যাবে তো? হ্যাঁ বেশ, চলো তুমি সুজগৎ থেকে বেরিয়ে পুরোনাই রাজপ্রাসাদে যাই। তুমি যা চাইবে আমি তোমায় পাই দেব। ठीक है रानी माँ, हम अंदर मल से ले लियो दक्षिणा। বেশ, আর কাঁদে না আমার সোনার ছেলে। बेश तुम्हार में चंदा सा प्यारा राजी दुलारा लालो मेरी लालो रे चंदा सा प्यारा लालो रे छोरा हरि आँखों में काजल, में घूंघट, और गुलाबी लालो रे छोरा।
छोटा सा मुन्ना मेरा बड़ा दे बनेगा। छोटा सा मुन्ना मेरा स्कूल में जाएगा। स्कूल में जाएगा ऑफिसर बनेगा। छोटा सा मुन्ना मेरा स्कूल में जाएगा। चालो रे सोदा इस साला चिल्ला में भी गए यार यार रे। अरे शोभा का दिन भगवान हो, शोभा का दिन भगवान। आलो पमारिया कहलो टारिया, आलो पमारिया कहलो टारिया। कलसीले बाई तार के आलन मिले बहिता। क्यों रे भैया हुआ कि रे? अरे चिन्ह नहीं सकता है। अर्धन किले बहु जानीन। अरे बकरी ले बहु किले वो जाने। अरे महू किले बहु दान मऊ किनारे मऊ किनारे मुर्गी मुर्गी। अरे मुर्गी ले बहु भैया माल के खबर छो, माल के खबर। माल? हाँ माल के खबर। कौन माल रे? मर गेलो, ये मर गेलो हमारे हाथ में। तो माल बोले माल रे। अरे माल के खबर हो। महाल? हाँ हाँ ईठो बोलते बोले जो माल के खबर। मैं सुने माल, माल के खबर बोल महल। हाँ माल के खबर हो। बड़का बड़का घर। माल के खबर हो। आओ कहाँ में? कुलीपाड़ा में। मर जाएगा, मर जाएगा कुलीपाड़ा में। हाँ चल चल चल। अरे हम ना दाई माँ का घर किया। दाई माँ के घर में खबर मिली से जो चंपानी नगर नहीं है? चंपानी घर? हाँ चंपानी नगर। हाँ हाँ
वही चोमपानी नगर में चाँद सौदागर नहीं है? चांद सौदागर। हाँ, उसका भी लड़का भी से। उसका नहीं हुआ करे, उसका बहू के हुआ होगा। हाँ हाँ, उसका बहू का। हाँ, तब बोल। बात है कि हम दाई माँ के घर से खबर पा लिया, पालिए तो यहाँ में देरी करने नहीं चलोगो। नहीं चलोगा। हमारे संजय जल्दी जाने होगा चोमपानी नगर। चौपानी नगर। तो चोमपानी नगर जाएगा, ठीक? ठीक। हाँ। हाँ। तो ऐसा तो नहीं जाने होगा। नहीं नहीं नहीं, एक तो गाना बोलेंगे और गान के सुर सुर में दोनों भैया भी चल भी जाएंगे। चौपानी नगर। तो मैं गाना बोलोगे, ठीक? तेरे संग मेरे साथ में तेरे टान देना होगा, टान। कान। हाँ, गान का सुर। कान सुर सुर। हाँ, बोल तो कैसन सुर देगा? को 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 को। तेरे मुख में पाँव भर साला का टान सुर है कि नहीं रे? देख कैसन टान। वही तो टान हुआ। पगला गाउन के बलावे रे, बोला बे। ले जा फाड़ के लगावे रे। ठीक है तब बोला बोला बोला। टान देने को एक बात ऐसा दाग दे दी से दाग। ये दाग के ऊपर तय नहीं आवे को और मैं भी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। ठीक है। पाँव भी लंबा कर, टान देगा, टान। कान। हाँ ठीक। बढ़िया से, बढ़िया से। वो सब की हुआ रे? गान के व्यापार है रे, गल्ला के व्यापार है, गल्ला के दम के व्यापार है। हाँ। काकर को काकर को आदमी सब खिलाए मगे की हुआ छोरा करे? छोरा करे अगमा के की हुआ रे? माने का मिर्गी उठा, मिर्गी 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 उठा आगे मगे। बाप रे, मिर्गी उठे भैया। ई छौरा का मिर्गी बना में मैं नहीं जाने है पहले से। आज साला सबके सामने में सब पे कुछ हुआ, किंतु छौरा के जूता से इसका मिर्गी नहीं भागेगी। इसलिए मऊ की छौरी का जूता लेके तभी छौरा का मिर्गी भागी। भैया। हाँ, मेरा शरीर इतना दुर्बल भी काहे हो गया? अरे दिन दिन भर खाली गांव टोला घूरे हैं घूरते रहे। देखा तबे हम घूरेगा नहीं। अब मेरे सनी जात का मुसलमान है। हाँ, मेरे सनी जात में यदि दारू नहीं पीबगो, हिंदू सब 13 रुपया बोतल भी खाएगा रे। देख भैया आई तो कुली पड़ा है, ही में बोलेगा कि ना जब मियाँ लोग दारू पिए है तो दोनों भाई का पकड़ के रख देंगे। चुप चुप मत बोल। चुप 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 चल चल चुप आ जल्दी मत चल। कर। বিশ্রাম করি আর তোমরা মা কথা বলবো? কি বলো মা? এক এক করে সকল যখন সন্তান হয়েছিল,
আসে ওটা? তারা পামরিয়া। তারা কি আসবে না? মনে হয় তারা যদি খবর পেয়ে থাকে তারা তো আসবে মা। भैया जल्दी जल्दी करके आ। जल्दी आ। जल्दी जल्दी आ। भैया आई तो घर हुआ मागे ताला के ऊपर ताला, ताला के ऊपर ताला, ये ताला बनाल को कौन साल? ओ मिस्त्री बना से नहीं, ये ताला नहीं बोला भाई, बोला ये ताला बनाल के कौन साला? ए भैया बड़ा घर के व्यापार है, बंगला भाषा में, ईस्टान भाषा में बलाए होगो न। हाँ हाँ देख कैसन स्टैंडर्ड भाषा, हम जैसन भाषा बोले नहीं मालदा में नहीं है। तो 22 हो गया रे। দাসী ও রানীমা বলে। দেখো তো বাইরে কেন জানো কুকুর? ও রানীমা। রানীমা বলো। তো রাজবাড়ি অনেক সোনা গয়না রয়েছে, নিশ্চয় চোর আসছে। হ্যাঁ মা, এই কুকুর লাগছে, চল দেখে আসো তো মনে হয়। हमरा चोर আপনি বের এখানে থাকেন, পালিয়ে যাবেন না কোথায়? বেশ মা। বস সেখানে বস। আমি কেন বসবো এখানে রে? কুকুর লাগে। अबे दूटा बिस्कुट लगा, दूटा ओ पापड़ लगा यार। चुप 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 जा। अपनी तुम्ही घर में कोई आछे? ও রানীমা দাসী আমাদের রাজবাড়িতে কেউ খয়নি চাচ্ছে। भाषा ठीक है। দেখো তো মা বাংলা গায়ে বলে কে আছে দেখি, যে দেখো তো মা তুমি। ঠিক আছে মা, নকরি কোথায় তাকে তো বাবাই যায় না। ঠিক আছে মা, দেখছি। নকরি বাড়িতে কেউ আছেন? ও নকরি আমরা তোমরা কারা? আমি লরম ওই কারা, এ তোমরা কারা? আমি লরম ওই কারা, তোমরা কারা ঠিক করে বলো। আমি নরম ওই কারা, আমি লরম ওই কারা। আরে সেটা কথা বলিনি, আমি নরম ওই কারা। বলছি তোমরা কে? আমরা চোর। ও রানীমা! ওই সখী! চোর আসছে, চোর! চোর! ও মা কি হয়েছে এমন যে তোমরা চিৎকার ও করছো? রানীমা, আমি বাইরে দুটো লোক এসেছে। বলছে, তোমরা কে? বলছে আমি চোর। চোর? হ্যাঁ রানীমা, হ্যাঁ। তাই নকরি কই একবার দেখতে বলো তো সে কি। নকরি নাই বাড়িতে। ও ঠিক আছে, ভালো করে দেখে আসি। ভালো করে দেখে আসো তেমন কি। আমরা 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 তোমরা তোমরা আমরা তোমরা কে? ও আমরা কে? बोल बोल। আমরা হলাম পামরিয়া। हमरा ना पामोलिया। পা মলিয়া। এদিকে আসে, এদিকে এসে। রাজবাড়িতে কাজ করতে করতে হ্যাঁ। পা দুটো ব্যথা হয়ে গেছে মা। है भैया, এই बड़ा घर के मौगी खूब दामी है, हाथ इधर उधर नहीं নকরি करना, चौक के नजर इधर उधर नहीं करना। ও करेगा নকরি हम करेगा। এই তোরা কোথায় বাড়ি, কোথায় তোমার ঘর? ওইখান থেকে তো যা, মেয়ে ছেলের সঙ্গে কথা বলছে, তুই যা। এই ওইটা পাঁঠা কোনটা থেকে আসলো বা? বাড়িতে কাজ করতে এসে। এইটা কুত্তা ভুততে তাই তখনি মনে হয় দেখে তো ওইরকমই আচ্ছা লাগছে। কোনো ভয় নেই, এদিকে এসো। তোমরা পামলিয়া তো? এসো। রাজবাড়িতে কাজ করতে করতে পা দুটো ব্যথা হয়ে গেছে, একটু মলে দাও। मर गए। हमरा होलम पाम मोरिया तो ये बोलते हमार पाम मोले दे। এসো। कौन झमेला पड़लाम हम बे?
শোন, কাজে হার মানবো না, জানি আর নাই জানি পা ও দাসী, বসিরা বল। বাইরে কাদের সঙ্গে তুমি কথা বলছো, কিছু বললে না তো? ওরা কি বলছে না কিছু বলছে বুঝতেই পারি না, একটু ভালো করে দেখা। তোমরা কে গো, ভালো করে একটু বুঝিয়ে বলো। আমরা হচ্ছি পামলিয়া। ওরে মা, আরে পাড়া গো। বাইরে পামড়িয়ে এসেছি, তাদেরকে নিয়ে এসেছি দেখো। বেশ, ওর নাম হয় রানীমা। তোমরা চিরসুখী হও, দরগা যাব। তোমরা চিরসুখী হও। মাগে মাগে আমরা শুইকে মরবো। ও বাবা, সেই কথা বলিনি। চিরসুখী হও মানে তার জানো, তোমাদের অট্টালিকা বাড়ি হোক, তোমরা ধনে জনে ভরে রাখো। ও এই কথা, আমি মনে ভাবলাম আমার মোটকা শরীর গলে। ম্যাডাম না, তাই তোমরা এসেছো? হ্যাঁ আমার এই লক্ষিন্দরকে নিয়ে তোমরা আনন্দ ফুর্তি করবে তো? হ্যাঁ, বেশ। কিকু আমরা আবার চোর নন তো? ও বাবা, বিশ্বাস হয় না? ও দাঁড়াও বাবু, দাঁড়াও। আমাকে চোরের মতো লাগে। হ্যাঁ, ও বাবা, ব্যাগের জন্য। আরে ব্যাগে আমরা দানপত্র নিব কিনা তার জন্য। তারা আমার লখাইকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে, তেল পিঠা দিবে। নারামা না, তাদের বাবা, তাদের দাদু, তারা আমাদের ঘরে এসেছে। দেখেছেন তারা দুজন কত গোনা পড়া করছি, ভাবনা চিন্তা করছে আমাদের হয়তো পালিয়ে নিয়ে যাবে মনে হয়। শোনো, ওরা পালিয়ে কোথায় যাবে? যতক্ষণ আমাদের প্রহরী গণ রয়েছে তাদেরকে তো মেরে দেবে। বিশ্বাস না হলে গেট বন্ধ করে দাও, আমরা গেটের বাইরে থাকবো। তুই আমাদেরকে সে পাহারা দেবে, বুঝতে পারলি? এদের বিশ্বাস নাই, বলা যায় না। এই নাও বাবা, আমার লখাইকে নিয়ে তোমরা খেলাধুলো করো, আমি কিছুক্ষণ অন্দর মহলে বিশ্রাম করি। भैया तेल काजल भी लगा दे। এই যে কাকু শোনো, এটা আমাদের বাবু, বুঝতে পারলে? এই ছাতু খাওয়া, ছাতু খাওয়া, ছাতু খাওয়া, ছাতু করছি। এই যে দেখো, এই ছাতু খাওয়া, ছাতু খাওয়া, খিদে পেয়েছে। এই একটা হাতে কেন ধরছো? कहीं तो जादू जाने। এই যে দেখো, যখন কান্না করবে কিনা না, কি বলবো মাসি, একটু কি পানি ভাষা দিয়ে বলছো আর বুঝতে ছাতু পারি করে না। খাওয়া দিবে, কেমন? ঠিক আছে, হরলিক্স বানানো আছে আমাদের। বলিস এই, না? ঠিক আছে তাহলে। তোমাদের ওইসব ভাষা বুঝতে পারি না, বাংলাতে কিছু বলবা? বাংলা বলেंगे मैं लोग। আমাদের চম্পকনগরে বাংলা ভাষা চলবে। मैं लोग तो बांग्ला बोले हैं रे। ঠিক আছে, বাংলাতে বলো। अच्छा अच्छा, बांग्ला कोरंग बोलेगा रे। বাংলা बांग्ला বাংলা। बांग्ला। তুমি এখানে কি করছো গো? তুমি এখানে কি করছিস গো? তুমি এখানে কি খাচ্ছো গো? তুমি এখানে কি খাইন গে? তোর মুখে পা ভরবে শালা। হবে না? এবার গান দিব। হ্যাঁ হ্যাঁ। সবার কাছে যাবি, পয়সা জোর করে করে নিবি। হ্যাঁ ঠিক আছে। পয়সা কিন্তু ছাড়বি না কারো কাছে। আরে হে দে রে তোর ছাওয়ালের মা, তোর ছাওয়াল কেন কান্দে? আরে হে দে রে ছাওয়ালের মা, তোর ছাওয়াল কেন কান্দে? ए भैया, तै देखे मेरे ऊपर, देखे रे। कई रुपया दिया? बड़का बाप के भीड़ गया, बड़का बाप के भीड़। कई रुपया दिया रे? बड़का बाप के भीड़ पैसा मांगे हैं तो 1.5 रुपया दे। नहीं खेल दे, 10 रुपया नहीं, 150 रुपया ले।